चाषी पंजीकरण रे कलम टू करेक्शन को नहीं के मु रही संबलपुर चाउरपुर सोसाइटी परिसर रे एठी मध्य से समान चित्र इतिमध्य बरगढ़ रे चाषी माने आंदोलन कर सारे संबलपुर मध्य चाषी मध्य असंतोष देखा देछि जो चाषी माने अछंती आपण आछंती कौन असुविधा ये असुविधा होची आम जी चाष करूलु आसुलु विगत 40 वर्ष रु एबे से माने जेहेतु पुर्णा पट्टा अनुसार से माने चाषी कार्ड दाऊ नाराज नुआ नुआ नियम बाहर करुछंती जो नियम सामयिक समय रे एही समय रे हेई परिबो संभव नहीं तापई समय दरकार बट से माने डिमांड करुछंती आ जेहेतु हमर केसटा आमे ऑलरेडी जल कर दोछु आमे तांकर मालगुजारी दौचु सबु जिनस दौचु तापरे भी एठी जे सेक्रेटरी रूप रे काम करूछंती से नाना प्रकार रे अटके के रखिया चेष्टा करूछंती आ कहउछंती नुआ जिनस आछि नुआ हेबो नुआ कार्ड हेबो एटा हेबो सेटा हेबो हेबोनी कहउछंती सेति पे हमें परेशान होछु 3 दिन हलानी लगातार हमें एठी आछुतु फेरी जाउछु किछि भितर को जिबा सेक्रेटरी प्रतिक्रिया नबा ता पूर्व आ किछि चाषी प्रतिक्रिया नबा हाँ सर मु अजित कुमार पाड़ी मोर कहबार माने आमे हला 12 एकड़ 85 डिसमिल जमी आमे ऑलरेडी चाष करूछु सेटा जदी चाहिले सोसाइटी जो प्रशासन अछि आ वेरिफिकेशन भी करि परिबे तो कोन हेछि हमर आउ सेठी 16 एकड़ किछि अछि तो आमे जो 12 एकड़ 85 डिसमिल जो चाष करूछु हमर जेते चाष करूछु हमको सेही कार्ड दिया जाऊ हमको आ सेठी नाना में 3 दिन हला एठी आसी करी नाना प्रकार हैरान हरकत होछु आ जहा कि अशांति वातावरण होची आ से माने कहछन्ते प्रशासन रो एई चिठी आसीची प्रशासन रो सेही चिठी आसीची कहि करी आमे देखंतु आज मोर वाइफ भी आसीची मु भी आसी करी आमे 3 दिन हला आज सोसाइटी ऑफिस चाउरपुर आमे हैरान हे करी रहउछु तो मोर कहबार माने आमे जेते चाष करूछु प्रशासन भी जाई करी सेटा वेरिफिकेशन करू आ जेते आमे चाष करूछु ता ऊपर हमको चाषी कार्ड दिया जाऊ आमे जेते डॉक्यूमेंट्स देले जहा भी देले एमाने कहछन्ते नै पटारी जेते जण करे अरे जेते जण से तार तो पटारे हेते जमी नाही से माने तांको जदी जहार जेते पटारे जे भाग चाष जे चाषी चाष करूची से जाई करी वेरिफिकेशन करंतु के केते चाष करूची से हिसाब रे चाषी कार्ड दिया जाऊ आ जहार जमी से चाष करूनी तांको भी गत वर्ष 8 एकड़ रो एमाने चाषी कार्ड दे दिले कोन पई से माने देले 2025 रे सेमती इलीगल काम गुडा को होची आ शांति वातावरण होची हमर चाउरपुर सोसाइटी रे आ ता ऊपर पदक्षेप निया जाऊ मु प्रशासन को मोर रिक्वेस्ट कि चाउरपुर सोसाइटी रे जहा भी होची ताकू उच्च पदाधिकारी माने जो अछंती ताकू तो एटा वेरिफिकेशन करी इंक्वायरी करी इन्वेस्टिगेशन करी एटा ताकू करा जाऊ जहा कि हमर एथि चासी भाई माने जेमती हैरान हेबेनी मोर सेटा रिक्वेस्ट अछि निश्चय भीतर को जिमु आमे भीतर देखिवा संपादक कोन प्रतिक्रिया दउत आ कि चासी कोन आगे हाथ रे काण काण कागज पत्र धरिछन एटा अन्य जनकर रजिस्ट्रेशन अन्य जनकर रजिस्ट्रेशन हल्ला आपनकर रजिस्ट्रेशन ना सर मो सेक्रेटरी अपन सेक्रेटरी अछन आया देखु दे चेक करथि जनकरटा अच्छा मु आउ चासी प्रतिक्रिया नेबी प्रकृति कलम टू करेक्शन को नै कि काहे कि के कहीं क्या वाला देखु गोटे गोटे पीढ़ी रे एपर्यंत 4टा 5टा पीढ़ी सरीगले आउ से तांकर अजा आई समस्ते एक्सपायर कला बेले तांकर पीयूसी माने हला तांकर आई माने हला तांकर ना कलम टू रे चढ़िबो जेन लागे एटा संभवपर नुहे से माने कहबे हमर जमी भाग हमको भाग दियो समस्ते कहबे जे मामू घर संपत्ति हम भाग सेटा गोटे बोनस भलिया तो कहीं से कलम टू करेंगे जदि गोटे पुओ तार बापार सब भल मंद बुझब मेडिकल टू भरण पोषण सब कर से झील मान कहीं जमी भाग देव आ से कलम टू हो पारे आउ सरकार जो नीति नियम कर आज पर्यंत आप सारा विश्व सारा ओडिशा तो नहीं सारा विश्व कौटी गोटे चाषी विजिलेंस द्वारा रेड होती विजिलेंस द्वारा गिरफ होती जे एते नियम कानून कर देखा जाऊ नेता हो कि ऑफिसर हो जे आज पर्यंत छोटिया 4C तांकर जो डी ग्रेड कर्मचारी आरंभ कर ए ग्रेड कर्मचारी पर्यंत समस्त विजिलेंस द्वारा गोटे समस्या हाँ सेटा भी गोटे निहाती समस्या कथा देखो गोटे भाग चाषी तार माने जनकर जमी अच्छी एकिड़े से किणी किड़े दुखरे से आसब एठू स्कैन करने आ से तार बापा एक्सपायर कर तार बापा ना अच्छे पुओ आसिक जदि से देव एग्रीटेक हेबनी ये गोटे कौ नियम जदि यहाँ गंजेई बिका चली ना करेक्स बिका चली नियम कानून हाँ जे दिन दहाड़ा करेक्स बिका हो दिन दहाड़ा मद बिका हो दिन दहाड़ा गंजेई बिका होशा सरकार किसी करना जदि धान बिक्री एतकी नियम कानून तो काली राजरास्ता को ओल्हेब चाषी सारा प्रशासन को बंद कर ना मु चासी चाषी आपण हेलानी नुए आपण निज ना पट्टा अछि ना नै हां निज पटा जॉइंटली अछि ना सिंगली अछि ए जॉइंट हो जे जॉइंट अछि बोले सबे आसी जन नहीं एक्सपायर करले ना एक्सपायर करले ना आपण ना को ट्रांसफर हेलानी नुए नुए से माने ताकर ना अछि आ अच्छा
ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସୋସାଇଟିର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆପଣ ସୋସାଇଟିର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଚାଲିଛି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଚାଉଁରପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଚାଉଁରପୁର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଫାର୍ମର୍ସ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିଛି ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ এই ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କଲମ ଟୁ କରେକ୍ସନକୁ ନେଇ ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ପଟା ଗୁଡାକ ଅଛି ଅସୁବିଧା ତ ପଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ବାପା ଅଜା ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି ଦୁଇ ଖାନା ସଂଶୋଧନ ନାଇଁ ଲାଗି ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି আর এগ্রিস্টেক যেটা কৌন সরকার যে নিয়ম করছেন সেদিকে চাষী মানে সেটা বিরোধ করুছন আমি না ইয়ে করবো বলে আর আজি পর্যন্ত যেটা 6 তারিখ স্টার্ট হয়েছে আমার যার নিজ নিজ নাঁরে যেটা পটা আছে সে হি রেজিস্ট্রেসন করছেন বাকিটা কলম টুর তো কিছু ইয়ে না করবার ভাগ চাষী বি আইসক্যান লাগুছে সেটা বি প্রোবলেম যে বাহারে রহিকি অছন তুমি অদর স্টেট অছন সে আধার কার্ড দিয়ে সে এটা হয়ে যাওলা এবে ফেস কে আসবার পড়ছে সেটা প্রোবলেম গুড়াক হচ্ছে চাষী মানে কହୁଛ সোসাইটি লেভেল আপনার কিছু কর্তৃত্ব না কিছু করবার নাই ନାଇଁ ଆମର ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଆମର ନିୟମ ତାର ଯେନ୍ ନିୟମ ବାହାର କରୁଛନ୍ ସେ ଅଧୀନରେ ଆମେ ସୋସାଇଟି ଅଛୁ ଆମର ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯେନମାନଙ୍କର କେବଳ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯେନମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭାଗ ଚାଷୀ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ ଆସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ ସେଟା ହଉଛି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କର ହଉଛି ହଁ ହେବନି ସେଟା ଯେଟା ଆସ୍କାନ୍ ଯେ ସେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଜମି ମାଲିକ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ଆସିକିରି ଆସ୍କାନ୍ କରିକି ସେଟା କରୁଛନ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାପ ନାଁରେ ଯଦି ଜମି ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ପୁଅ ନାଁକୁ ନାହିଁ ଯଦି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେଟା କହୁଛନ୍ ଯେ ସେଟା ଆମର ବଂଶବଳୀ ଇଏ କରିକିରି ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟୋକନ ଆସିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଲେକିନ ସେ ଟୋକନ ଆସିବା ନା ଆସିବା ସେଟା ତ ଆମର ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମ୍ପାଦକ କଣ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଷୀ ବିଜେପି ସାର୍ କଣ ଅସୁବିଧା ଚାଷୀ ହଁ ସାର୍ ହେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବା ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟାରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ ଭାଗ ଚାଷୀ 4 ଜଣକୁ আসবারকে পড়ব ଆପଣ আমার কাଣା কହୁଥିଲୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଭାଗ ଚାଷୀ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଛେ ତାଙ୍କର ସେ ସେୟାର କପର ନେଇକିରି ଫର୍ମ ଭରିକିରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପତ୍ର ନେଇକିରି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକିରି କରିଦେଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ 4 ଜଣକୁ ଆଇନି আসবারকে ପଡ଼ବା ପଟାରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ ପଟାରେ 4 ଜଣ আসবারকে ପଡ଼ବା ନାଲେ ନାଇଁ ନିଏ ସେଟା ସାଇଡରେ ତାଙ୍କର ବି ଆଇସ୍କାନ୍ লাগবা କିଛି କରିନା ନାଲେ ନାଇଁ ନିଏ ସାଇଡ୍ ସାର୍ କାଣା କରିପାରବା ତାପରେ ସାଇଡ୍ ହେନ୍ତା ବନେଇଛନ୍ ସେମାନେ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ବା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଯଦିଓ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି K2 କରେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ଧାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଉଁରପୁର କାମରୂପ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା OTV।